मूषिकवाहन मोदकहस्त चामरकर्ण विलम्बित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र वीर विनायक पाद नमस्ते मूषिकवाहन मोदकहस्त चामरकर्ण विलम्बित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र वीर विनायक पाद नमस्ते वीर विनायक पाद नमस्ते सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आकार्यं चन्द्रताराधिपम् आकार्यं चन्द्रताराधिपं नमः सात्विकं शिवं 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 చెప్పండి సార్ మైక్ ఇప్పుడు నృత్యం చేసిన అమ్మాయి టి షణ్ముఖ కస్వి చాలా అద్భుతంగా నేర్చుకొని ఇక్కడ మనందరికీ ప్రదర్శించింది. అమ్మాయికి మరొకసారి కరతాళ ధ్వనుల ద్వారా ధన్యవాదాలు. జై శ్రీరామ. ఓకే.